નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના વિડીયોમાં। સરળ સંસ્કૃત સાથે જોડાયેલા રહેજો। ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા માટે શ્લોક પૂર્તિ માટે મોસ્ટ આઈએમપી 7 જેટલા શ્લોક છે જેનો આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું। આમાંથી જ શ્લોક પૂછાય છે। જોઈએ પહેલા નંબરનો શ્લોક। સમગચ્છદ્વમ ચમ વદત્વમ સંવો મનાંસી જાનતામ દેવા ભાગમ યથા પૂર્વે સમજાનાના उपासते। बीजा नंबर नो श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवे तो। हजी सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब करी विडियो ने आगळ शेर करवानुं भूलता नहीं। आमांथी ज बोर्डनी परीक्षा में तमारा श्लोक पूर्ति माटे श्लोक पूछाय छे तो अवश्य विडियो ने आगळ शेर करो और चेनल ने सब्सक्राइब करो। जोईए आगळनो श्लोक। आपस्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवान् जने यः जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोषितुम् अर्हसि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि गतिस्वम त्वमेका भवानी। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षाम हर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः सच मे प्रिय ह। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दिन सदा जाय वस्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहम गतिस्वम त्वमेका भवानी। विडियो गम्यो होय तो आगळ शेर करवानुं भूलता नहीं। चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। आभार, थैंक यू, धन्यवाद। मळीए आगळना विडियोमां।